हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेल दिस इज कृष्ण कुमार। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैनवा में ग्रेडिएंट कलर कैसे लगाते हैं। तो चलिए जानते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ canva.com सर्च मारना है। सर्च मारने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और उसके बाद हम लोग जाएंगे क्रिएट और डिज़ाइन पर और डिज़ाइन करेंगे। चलिए देखते हैं आगे।